नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बंगला न्यूज चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए कई सारे अपडेट लेकर आया हूं, लेकिन इससे पहले आप सभी को ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आप लोगों के लिए कई सारे महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं, लेकिन खबरों की शुरुआत कर रहा हूं हाल ही में सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल होता हुआ एक वीडियो की खबर से। आइए पहले देख लेते हैं वीडियो की कुछ झलकियां। यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे। मैं बोल रही थी, अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत जोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। तो देखा आपने, कोरोना से पीड़ित अपने पति को लेकर जब एक महिला दर दर की ठोकरें खा रही थी तो उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। हालात से बेबस एवं लाचार इस महिला के साथ लोगों ने मौके की फायदा भी उठाना चाहा। इस बेबस महिला ने एक नहीं बल्कि तीन अस्पताल में अपने कोरोना से पीड़ित पति को लेकर गई, लेकिन अंत तक अपने पति की जान नहीं बचा पाई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किस अस्पताल में हुआ है? सर हम लोग नोएडा में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अभी होली में हम लोग बिहार आए हुए थे सर। ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे एडमिट कराया हमने आईसीयू में। मेरी मदर की भी तबीयत खराब थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के। और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे। मैं बोल रही थी, अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत जोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। नहीं था दिल्ली में, कहीं भी जगह नहीं था। हम पटना आए, राजेश्वर हॉस्पिटल में सर पटना आए। यहाँ की सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज। तो देखा आपने, एक लाचार महिला के साथ मौके के फायदा उठाने के लिए लोग कितना नीचे भी गिर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज उन्हीं अस्पतालों की वजह से कम लाखों लोग कोरोना को मात देकर अपने घर हंसी खुशी लौट रहे हैं। फिलहाल आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर की ओर।
आज समूचे राज्य में कोविड को लेकर नया एसओपी जारी की गई है। कछार जिले में वाहन को लेकर भी नई नियम लागू की गई है। इसको सख्त से लागू कराने के लिए आज काटीगोड़ा पुलिस हरकत में आई। इस दौरान काटीगोड़ा के 7 दुकानों को भी 7 दिन के लिए सील किया गया। आइए देखते हैं काटीगोड़ा से हमारे संवाददाता रूपम पाल का यह रिपोर्ट। आज काटीगोड़ा क्षेत्र में असम सरकार द्वारा जारी की गई नई एसओपी एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई वाहनों को लेकर नए नियम को सख्त से लागू करने के लिए काटीगोड़ा के सर्कल अधिकारी प्रांजित देव भी आज मैदान पर दिखे। वहीं कई गाड़ियों के साथ साथ कई दुकानों से भी जुर्माने के तौर पर अर्थ संग्रह किया गया। সকল নাগরিকদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে করোনা ভাইরাসের উদ্বেগে প্রতিরোধে রাজ্য সরকার आज सोनाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा एआईडीएफ के केंद्रीय समिति के महासचिव करीमुद्दीन बड़भुइया उर्फ साजू ईद की मुबारकबाद देने पहुंचे सोनाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा असम विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर के निवास पर। इस दौरान दोनों नेताओं में काफी देर तक बातचीत हुई। नवनिर्वाचित विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया उर्फ साजू सोनाई के विकास के लिए पूर्व विधायक आमिनुल हक लश्कर से सहयोग की कामना किए। वहीं पूर्व विधायक आमिनुल हक लश्कर ने हर प्रकार की सहायता की आश्वासन दिए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। गुवाहाटी चले গিয়েছিলাম এবং প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার উনিও গুয়াহাটিতে ছিলেন। তো রাজনীতিতে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু গণতন্ত্রের যে প্রক্রিয়া সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করার জন্য আমি এসেছিলাম এবং উনি 5 বছরে ওনার যে অভিজ্ঞতা বা ডেপুটি স্পিকার হিসাবে হোক বা বিধায়ক হিসাবে হোক, আমি আশা রাখি আগামী দিনে ওনার সহযোগিতা থাকবে উন্নয়নের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে। আমরা দুইজন মিলেমিশে কাজ করব, এটাই গণতন্ত্রের নিয়ম। আর বিশেষ করে এই কোভিড পরিস্থিতিতে ঈদের জন্য যাতে কোনো বাজারে ভিড় ভাড়াক্কা না হয়, সবাই যেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা চলি, সরকারি গাইডলাইন মেনে চলি, সেই আবেদন গতকালকেও করেছিলাম, আজকেও আবার করছি। এবং এই নিয়ে আমরা আলোচনা করি যে যাতে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে ঈদ উদযাপন হয় কোভিড প্রোটোকল মেনে। ধন্যবাদ। আজকে রেজাল্ট ঘোষণা হওয়ার পরে প্রথম সৌজন্যমূলক এসেছেন, আর ওনার সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে। গত 5 বছর যেভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল সোনাই সমষ্টি, এইভাবে যাতে শান্তিপূর্ণ থাকে
উচ্ছৃঙ্খল যাতে না হয়, রাজনীতিক এটা নির্বাচন একটা খেলা শেষ হওয়ার পরে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না, এইভাবে যাতে না হয়। আর সোনাইর ডেভেলপমেন্ট যেটা আগে ছিল, যাতে ডেভেলপমেন্টের গতিটা যাতে ধারাবাহিকতা থাকে, এই সোনাইর ডেভেলপমেন্ট যাতে করতে গিয়ে যা সাহায্য লাগে আমি সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি। যেহেতু সরকারের তরফ থেকে যা সাহায্য করা লাগে সাহায্য করব, আর একই লগে মিলেমিশে কাজ করব, যাতে মানে কোনো ডেভেলপমেন্টে যাতে কোনো খামতি না পায়। ধন্যবাদ। आज असम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गुवाहाटी से बाहर निकले। आज वो माजुली पहुंचे। माजुली में छोटे छोटे बच्चों के साथ आज उन्होंने भोजन भी किए। उसके बाद संवाददाताओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्रीर दायित्व ग्रहण करार पिছত मैं गुवाहाटीर बाहिरলৈ प्रथमबार अहार मोर আজি कार्यसूची आছিলে। আজি দিনজোৰা ভ্ৰমণ কালত দক্ষিণপাট সত্ৰ, আউনীআটী সত্ৰ আৰু নতুন কমলাবাৰী সত্ৰলৈ গৈ আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলক সাক্ষাৎ কৰা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ, গণশক্তি অসমৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত অলপ সময় অন্তৰংগ আলাপ কৰা আৰু শেষত জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে মাজুলীৰ উন্নয়ন আৰু কোভিড পৰিৱেশৰ অলপ সম্যক ধাৰণা গ্ৰহণ কৰাৰ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা অৱস্থাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই মাজুলীৰ উন্নয়নৰ এক বিশাল কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছিল। মাজুলী যোৰহাটৰ সংলগ্ন দলঙৰ পৰা সমগ্ৰ মাজুলীতে এটা বিশাল ৰোড নেটৱৰ্ক নিৰ্মাণ কৰা, কৃষি, স্বাস্থ্য, বান নিয়ন্ত্ৰণকে ধৰি বিভিন্ন দিশত কেইবাটাও চকুত লগা পদক্ষেপ আৰু মাজুলীৰ দুখীয়া আৰু আৰ্তজনৰ কাষত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থিয় হৈ থাকি ইয়াতে অজস্ৰ জনকল্যাণৰ কাম তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল। মই মাজুলীবাসীৰ ৰাইজক আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিব আহিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কাৰ্যকালত যি ধৰণে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ এক নতুন কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছিল, সেই কৰ্মযজ্ঞত কোনো ধৰণৰ বিৰতি নহয়, কোনো ধৰণৰ বিৰাম নাপায়, বৰঞ্চ ই এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব। मधुटिला गांव में हुई महिला के साथ बलात्कार की घटना के विरोध करते हुए तथा अपराधियों की जल्द से जल्द सजा दिलाने के उद्देश्य से आज तृणमूल कांग्रेस के काछाड़ शाखा समिति के महासचिव डॉक्टर शांति कुमार सिंह के नेतृत्व में कई महिलाएं जिला उपायुक्त से मिले। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास, रानू दत्त एवं विराज कुमार का यह रिपोर्ट। गत 9 मे কাছাড়ের মধুটিলা এনআইটি ক্যাম্পাসে যে মণিপুরী মহিলা 3 জন দুষ্কৃতীর দ্বারা যে ধর্ষণ করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে যাতে দ্রুত গতিতে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সেই দোষীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়, কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হয়, এর জন্য আমরা ডিসি ম্যাডামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ আমরা বিগত দিনের থেকে দেখেছি যে ওই এলাকাতে এইভাবে অনেক দুষ্কৃতীরা মহিলাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে আসতেছে, কিন্তু 9 তারিখে সেই নির্যাতনের একটা অন্য রূপ নিয়ে পাশবিক অত্যাচার করেছে 3 জন মিলে। একজন বিধবা মহিলা যার দুটো বাচ্চা আছে, মাত্র বিগত কয় মাসের আগে উনার স্বামীকে হেরেছে, উনাকে এইভাবে পাশবিক অত্যাচার করেছে, অতি দুঃখজনক। কিন্তু এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজের কিছু লোক প্রভাব ফেলিয়ে এই কেসকে অন্যদিকে, আমরা ওই শান্তিদা যে কথাগুলি বললো ওইটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যেও আমরা 50-60 জন মহিলা একত্রিত হয়ে আমাদের সমাজের দুশ্মনেরা, আমাদের এটা কোনো জাতি গোষ্ঠী বা কোনো বর্ণ হয় না, শয়তানের কোনো জাত হয় না, তো ওই শয়তানটারে যাতে আর দ্বিতীয়বার মাথা উঁচু করার যাতে সুযোগ দেওয়া না হয়, আমাদের ডিসি ম্যাডামের কাছে আমরা এটাই বিনম্র আবেদন নিয়ে এসেছি। উনিও একজন মহিলা আমাদের মতো,
তো উনিও যত যাহাতে আমাদের সাহায্য করেন, আমাদের বরাক ভ্যালি তথা আমাদের আসাম ভারতের সব মহিলার ক্ষেত্রে যাতে একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় যে এরকম মহিলার উপর নির্যাতন করলে কিভাবে বাকি জীবন কাটাতে হয়। ধন্যবাদ। এখানে দাঁড়ানি যে আমরা এখানে প্রশাসন মানে মধুটিলা এনআইটি মধুটিলা গ্রামে একটা নারী নির্যাতন হয়েছে এখানে, তো তাই একলা না মানে আমরা সবই আছি একসঙ্গে। তো এখানে ডিসি ম্যাডামের সঙ্গে দেওয়া করার লেগে আমরা প্রায় 11টা থেকে 1টা হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। আমরাও তো যাইতাম বাসার, কিন্তু ম্যাডামের লোকে এখনো দেখা হয়েছে না। তো আমরা চাই মানে এই মেয়েটার আর কি জাস্টিস হয়। আজকে মানে এখনো পর্যন্ত মেডিকেল রিপোর্টও হয়েছে না, এটার মধ্যে কিতা মানে ষড়যন্ত্র চলে এটা আমরা জানি না, কিন্তু যাতে তাই সাপোর্ট পায় বা তাই এখান থেকে আমরা সবার কাছ থেকে মানে আমরা সব আইসি একসাথে হইয়া যাতে ম্যাডামই আমরা লোকে একটু দেওয়া করেন প্লিজ। মানে ম্যাডামের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট যে আমরা কাছ থেকে ওই মেমোরেন্ডামটা লই আর দেওয়া করেন আমরা লোকে। सिलचर सिविल अस्पताल में वैक्सीन को लेकर जो कालेबाजारी चल रहा था, उस विषय को लेकर क्या कहना है सिलचर सांसद डॉक्टर राजदीप राय का। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त की यह रिपोर्ट से। আমরা অলরেডি আজকে ডিসি ম্যাডামের লগে এমএলএ সাহেব আর আমি আমরা দুইজন গিয়া এটা আমরা কনসার্ন জাহির করছি। পত্রপত্রিকাতে আইসে, তার মানে সাংবাদিক বন্ধুরা এটারে ভ্যালিড আছে করিয়া তারা এটা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরছে। আমরা উই হ্যাভ রেইজড আওয়ার ভয়েস অ্যান্ড আওয়ার কনসার্ন অ্যান্ড কোন জায়গার থেকে ভ্যাকসিন বাইরে যাইতেছে কিংবা একটা জিনিস হইল গিয়া যে এটা এগুলার প্রোডাকশন খুব বেশি হয়। দ্য চান্সেস অফ ভ্যাকসিন পেরিশিং মানে ইট ইজ নট ডিস্ট্রাকশন, পেরিশিং মানে ডেডলাইনের মধ্যে ইউজ হইল না, টেম্পারেচার মেনটেনেন্সের বাইরে গেল, এটার ইউজ করা গেল না, ওইটারে কয় পেরিশিং। এই পেরিশিংটারে যত কম করা যায় এটার দিকে লক্ষ্য রাখার লাগে আমরা কইছি, অডিট করার লাগিয়া কইছি যে ভ্যাকসিনটারে যারে দেওয়ার লাগিয়া বাইরে নিয়ে বার করা হয়েছে এটা তারে দেওয়া হয়েছে ঠিক জায়গা মতন হয়েছে কিনা না। হয়তো ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আজকে কালকের মধ্যে হয়তো এটারে মিটিং করতে পারে, করিয়া জানাইব। আর আমরা কইছি যাতে লিমিটেড পেরিশিং এর পরে যাতে ভ্যাকসিন ইউটিলাইজ করা যায় এটার দিকে জেলা মানে বিশেষ করে ডিসি রে আজকে সকালে আমি আর দীপায়ন চক্রবর্তী নতুন আমরার বিধায়ক আমরা গিয়ে কই আইছি। बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए असम सरकार द्वारा जारी की गई नई एसओपी को सभी को मानकर चलने के लिए अपील किए सिलचर सांसद डॉक्टर राजदीप राय। आज कछार भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बोल रहे थे डॉक्टर राजदीप राय। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजीत दास का यह रिपोर्ट। এগুলো মানার জিনিস আছে, এগুলোকে পত্রপত্রিকাতে ফলাও করে বড় জায়গা করে যাতে যারা এটাকে অপোজ করে করছে কিন্তু যারা করছে না যারা মানছে তাদেরকে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আপনারা এই কথাগুলো বলবেন। 2 নম্বর আরেকটা টেকনিক্যাল জিনিস আমরা বলছি, অনেকে মাস্ক পরেন দেখবেন নাকটাকে, আমাদেরও হয় অনেক সময় নাকটাকে বের করে মাস্ক পরাটার কোনো মানে হয় না। ইউ আর এক্সপোজিং 50% অফ ইয়োর সেলফ টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। 2 জন যখন মাস্ক পরে তো 2 জনের প্রোটেকশন হয়, একজন যখন মাস্ক পরে তা ইট কামস ডাউন বাই অলমোস্ট 70%। এই প্রোটেকশনটা দেওয়ার জন্য মাস্ক সবাই পরা দরকার এবং একটু পরে পরেই হাতে স্যানিটাইজেশন কিংবা হ্যান্ড ওয়াশিং এর টেকনিকটা যদি করি আর দূরত্ব বজায় রাখি তাহলে এইবারের যেটা ইনফেকশন সেটা ড্রপলেট ইনফেকশন হয়েছে, হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজে কে ইনফেক্টেড হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এইবারের ডেথ রেট অনেক বেশি, এবারের পজিটিভিটি রেট ফার্স্ট ওয়েভ আসামে ছিল, পিকে ছিল 7%, যখন পিক ছিল না তখন 2.53%, 2.35% যেটা আছে এটা অলরেডি গন আপ টু 9%। পিকে যেতে যেতে এটা অনেক জায়গায় যাবে। আর আপনারা যদি দিল্লির মতন অবস্থা হয় 30%, মানে 100 জনকে টেস্ট করলাম 30 জন পজিটিভ, এই অবস্থা যদি হয় তাহলে আসামকে আটকানো যাবে না। এই অবস্থায় যদি আমরা না যাই তাহলে ভালো। কাজে উই হ্যাভ অলরেডি রিচ 9% পজিটিভিটি, ডেথ রেট হ্যাজ গন আপ। গুয়াহাটিতে গতকালকে 39 জনের মৃত্যু হয়েছে, শিলচরে গতকালকে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে। কাজে এই মৃত্যুর ধারাটাকে আটকাতে লাগবে। এই মৃত্যুর যাতে এটা যদি আমরা আটকাতে না পারি সবাই মিলে, এটা সরকার কিছু করতে পারবে না। সরকার ক্যান গিভ ডিরেকশন, সরকার ঘোড়াকে টেনে নদীতে নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু ঘোড়াকে জল খাওয়াতে পারবে না। ইউ ক্যান ড্র্যাগ দ্যাট পনি টু দ্য পন্ড বাট ইউ ক্যানট মেক হিম ড্রিঙ্ক ওয়াটার। সমাজকে একটা ব্যবস্থিত জায়গায় নিয়ে আসার জন্য আপনাদের বিশেষ দরকার হয়েছে। আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা সবাইকে বলতে চাই, এইটা যদি আমরা কায়েম করতে না পারি, মহামারীটাকে যদি এই পিকটাকে যদি আমরা 2 মাস 2.5 মাস
পিছাতে পারি তাহলে ভ্যাকসিনেশন জায়গায় জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারবো এবং ভ্যাকসিনেশন সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার পরে 1 মাস পরে ইওর প্রোটেকশন লেভেল ইজ 96%। আমার কথাটা আশা করি বুঝেছেন। बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए आज कछार जिला प्रशासन की तरफ से कछार जिला उपायुक्त कृति जिल्ली ने ईद उत्सव के उपरांत सामूहिक रूप से नमाज अदा न करने के लिए अपील की। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।